ওকে এলে তখন আমি একবার রিপিট বলে দেবো, ঠিক আছে? ওকে, তো বেসিক্যালি today we will start the program that is based on previous class assignment. So that is totally based on nested if else or if else if ladder. So I am just opening the screen of my DFC++. And solving the assignment of the previous class. আচ্ছা আমাকে বলো প্রোগ্রামটার নাম কি ছিল? সেকেন্ড প্রোগ্রামটা ছিল যে মানে রোল নাম্বার গ্রেড না ডিভিশন নেট ছিল। পাস ফেল বলতে হয়েছিল না ডিভিশন বলতে হয়েছিল? ডিভিশন বলতে হয়েছিল। ডিভিশন বলতে হয়েছিল। ওকে, হ্যাঁ ডিভিশনটা বলতে হয়েছিল। কোশ্চেনটা বলে রিড করে দিচ্ছি। Write a C program to read roll number, name, marks of 3 subjects, calculate total percentage and division. আচ্ছা, total percentage and division. তো আমি সেভ করলাম total percentage and division dot c বলে সেভ করলাম। ওকে, আচ্ছা আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করছি তোমাদের। দেখো স্ক্রিনটা কি ভিজিবল হচ্ছে? স্ক্রিনটা ভিজিবল সবার কাছে? হ্যাঁ স্যার। DFC++ এর স্যার বলছিলাম, হ্যাঁ DFC++ এর স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন? স্যার বলছিলাম হ্যাঁ বলো বলো। হ্যাঁ স্যার বলছিলাম আপনি যে ফার্স্ট ডে একটা কোড দিয়েছিলেন না, গ্রেটার অ্যামংস 3 নাম্বার ইফ এলস দিয়ে আমরা করেছিলাম। হ্যাঁ 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 স্যার, ওটা তো আমার ভুল হয়েছিল, আমি ঠিক করে করেছি। আপনি কোডটা বোঝানোর পর ওটা একটু দেখে দেবেন না ঠিক হয়েছে কিনা? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখে দেবো, আগে এই কোডটা কমপ্লিট করি, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার এই কোডটা। আচ্ছা আমি শুরু করছি, যে জায়গায় কনফিউশন আছে জিজ্ঞাসা করবে, ঠিক আছে? তো ফার্স্টে আমরা হেডার নিচ্ছি। So we are taking the header has include stdio.h, that is the standard input output header. Then we are taking int main, that means the main from where program start execution. Then we have to calculate, we have to take two numbers na, two numbers we have to calculate roll number, name and marks of 3 subjects. Okay, so we have to take roll number. So roll number should be integer, int roll, and marks should be double. So your string char should be name, char name. You can use char or you can use string. Which will you prefer, string or char? Sir, character. Okay, character means single number, single number. So the name should be 10 digits, maximum 10 digits. And subject should be double, subject 1, subject 2 and subject 3. We have to perform the total, so double total will be there. Just 1 minute, just one question.
Yes, Jubraj, tell me. Good evening, bolo. What happened? सर एक्चुअली थोड़ा 5 मिनट या एटलीस्ट 10 मिनट थोड़ा लेट हो जाएगा क्या मेरा? 10 मिनट लेट हो जाएगा। आप अभी तो हम क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तुम जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो। यस सर, ओके सर। आप क्लास स्टार्ट कर दीजिए, हम 10 मिनट में आ गए तो सडनली आ गए एक जरूरी काम में, इसीलिए सर ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे हालात बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके ओके ओके, तो तुम्हारा वहाँ पे क्या ये नहीं है, मौसम सही नहीं है क्या? यहाँ पे तो हवा सब बहुत ज्यादा चल रहा है सर। अब मौसम सुबह से लाइन कटी हुई है सर। ओके ओके, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम कोशिश करो, नहीं तो हम पूरा क्लास का रिकॉर्डिंग करके गूगल ड्राइव में अपलोड करके भेज देंगे, वहाँ से तुम देख लोगे। ठीक है? ओके सर, 10 मिनट में एटलीस्ट 10 मिनट में आ जाएंगे। ओके, 10 मिनट में आ जाओ, हम रिपीट कर देंगे। नहीं तो अगर तब फिर भी डाउट होगा तो हम गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे, वहाँ से तुम तुम्हारा डाउट क्लियर कर लोगे। ठीक है? ओके सर, ओके, जितना जल्दी हो सके, हाँ जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर दो। हाँ ओके। ठीक है, ओके थैंक यू। ওদের ওখানে ওয়েদার ঠিক নেই, একটু পরে জয়েন করবে। তোমাদের ওখানে ওয়েদার ঠিক আছে? স্যার আমাদের এখানেও সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, কারেন্ট চলে যাচ্ছে আবার। মানে পাওয়ার কাট হচ্ছে না পাওয়ার ঠিক আছে? না, পাওয়ার কাট হচ্ছে, মাঝে মাঝে পাওয়ার হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি করিয়ে দিচ্ছি। সব জায়গারই ওয়েদার আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দিকটা তো ওয়েদার মেঘ করে আছে, বৃষ্টি আসতে পারে, দেখা যাক কি হয়। ওকে চলো, তো ডাবল টোটালে কি করব, আমি সাবজেক্ট 1, সাবজেক্ট 2 এবং সাবজেক্ট 3 কে অ্যাড করব, তাই তো? আচ্ছা, দেন আই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য গ্রেড। সো হোয়াট আর দ্য গ্রেড উই নিড টু ফাইন্ড আউট? total percentage and division. So first division, second division, like that. So division should be our that will be print in the message. So we have to take another variable, that is percentage. So in percentage we'll put the percentage. So now first what we have to do, take the user input. So to taking in user input we have to give printf statement, printf। স্যার পার্সেন্টেজটা আমরা ফ্লোটে নিতে পারি না? একবার জোরে বলো, আমি শুনি। হ্যাঁ, ফ্লোটও নিতে পারি। এন্টার স্টুডেন্ট নেম, স্টুডেন্ট রোল, marks of 3 subjects, need to find total, comma, percentage, comma, division. This message I have written, no such rules are there. Then you have to take scanf. What do you have to take? First student name, so name, percent. Okay, percent C is taken for the character, but percent S is taken for the string. Ampersand name. Then we are taking the value of roll number, so scanf percent D, this is integer, ampersand roll। স্যার আমরা স্ট্রিং এর জন্য তো এস নি, কিন্তু ক্যারেক্টারের জন্য তো আমরা সি নিতে পারি না? ইয়েস, ক্যারেক্টার সি নেব। আমি রান করিয়ে দেখিয়ে প্রবলেমটাকে বলবো, তারপরে আমি তোমাদের বুঝতে পারবে জিনিসটা। আমি কেন লিখলাম কারণটা বলছি, আমি আগে রানটা করাই তারপর বলছি। ওকে? আচ্ছা, স্ক্যানএফ, 3টে সাবজেক্ট নেব। কি কি নেব? পার্সেন্ট, আমাকে নিতে হবে ডাবলের জন্য লং ফ্লোট LF, কমা, ampersand subject 1 SUB1. Then we are copying this statement 3 times because there are 3 subjects.
pasting it 3 times. Subject 1, subject 2 and subject 3. We have taken 3 subjects. Now we have to calculate the total. What should be the formula for total? That should be subject 1 plus subject 2 plus subject 3. Okay. Now we have to find out the percentage. The percentage. So percentage is the variable. Percentage means what? The number you got out of 100, right? Okay, is it clear? So that should be total by total marks, 300 into 100. Is it clear? Yes, sir. Now what we have to find out? The information we need to print. Printf, student information, the student information is as follows. In print statement you can write anything. So I am writing this way. That is not any rules, to make it clearly visible. Then we have to print name percent s comma roll percent b comma subject 1 subject 1 percent lf comma so subject 2 percent lf comma subject 3 percent lf comma then name variable means name comma roll comma sub 1 comma sub 2 comma sub 3 comma enter. So printf the next what we need to do. So total is percent lf for total, also that is float comma total. Then we need to check percentage. So percentage we have to print. Printf percentage is percent lf comma percentage. Up to this clear? Up to this portion clear? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Okay. Then we are checking condition. If percentage less than 40, then grade should be what? Printf you are fail as you got percentage comma percent lf comma percentage. Now again you have to check else if again you have to check else if percentage is less than 60, then you are what? You are in second division.
as percentage less than 60. Else you are in first division. That will be as per your choice. Is it clear? Clear all of you? हाँ सर. Return 0. Okay. আউটপুট স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছো? Enter হ্যাঁ, sir. student name, student role, marks of subject. Need to find percentage and division. So student name দেবো. Student name কি দেবো বলো? একটা নাম বলো যে কোনো. ধরো আমি দিলাম অনুষ্কা. Anushka Sen. Okay. So that is 000. Why? Because nothing input taken. Why no input taken? Because %s is there. So %s means the string. So we need to change it to string. Now again we are running it. So string. So unknown string. So here I include string.h. That is why I don't mention string. So if you use string, you have to use header string.h. Clear? हाँ सर. But string ছাড়াও আমি করতে পারবো এই প্রোগ্রামটা. So we cannot use string right now because string we will discuss in our later part. So string header is not necessary. We take care over here. Char name and the name is Ram and roll number is 1 and marks of three subject is 75, 100, 80 and 75. So see the details. You see the student information as follows: name Ram, roll 1, subject 175, subject 280, subject 375, total 230. So percentage is 76%. So you are in the second division. 76%. Why second division? I am not writing too much of code. Just make it short. And instead of /t, I am using /n. New line. /t, the gap is coming. I don't want gap. What happened? Less than equals to 40% means fail. Percentage lesser equals to 60 means second division. Or na hole, okay, again we are adding 1. Lesser equals to 70. Sorry. Lesser equals to 75. We are adding another. Lesser equals to 75. That is first division. Else printf you got distinction or star marks as you got percentage more than 75. Clear?
enter student name, student role, marks of 3 subjects. So student name Ram, student role 1, marks of 3 subject 75, 85, 90. So roll number 1 Ram, 75, 85, 90, total is 250 and percentage is 83. So distinction. Is it clear? দেখো ঠিক আছে এবার হ্যাঁ স্যার ডিস্টিংশন পেয়েছে ঠিক আছে এবার পার্সেন্টেজটা ক্যালকুলেট করে দেখো 75 কত হচ্ছে দেখো 100 এর মধ্যে 75 পেয়েছে প্লাস 85 পেয়েছে প্লাস 90 পেয়েছে ঠিক আছে 250 হচ্ছে তো 250 কে 3 দিয়ে ডিভাইড করে নাও 83% হচ্ছে ক্লিয়ার হয়েছে বুঝতে পারলে কিনা বলো বুঝতে পেরেছো হ্যালো হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি আচ্ছা তোমরা ওয়ার্ড ফাইল নিচ্ছি আমি তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করে দিচ্ছি যাতে যে ক্লাসটা করেনি ইউবরাজ এখনো সে ওটা তো বুঝতে পারে আচ্ছা তোমাদের কোন একটা ফ্রেন্ড করবে বলেছিল ক্লাস কি হলো অনুষ্কা তোমার ফ্রেন্ড বলেছিল না 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 তো স্যার স্যার আমার না স্নিগ্ধার বলেছিল হ্যাঁ স্যার ওর এখন কিছু প্রবলেম চলছে তো ও বললো আমি ওকে বলেছি ওগুলো একটু প্রবলেমটা ঠিক হলো আপনার সাথে মানে কন্ট্যাক্ট করে নেবে ওকে ওকে বললো তো ওকে কোনো ব্যাপার না ঠিক আছে আমার নাম্বারটা দিয়ে দিয়েছো হ্যাঁ স্যার আপনার নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করুন ওকে ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে প্রবলেম 2 বলে আমি পাঠাচ্ছি গ্রুপে একটু জাস্ট দেখে নাও যদি অসুবিধা হয় জিজ্ঞাসা করো দেখো পেয়েছো তোমরা আমি পাঠিয়ে দিয়েছি গ্রুপে হ্যাঁ স্যার পেয়েছি কোনো ডাউট আছে নাকি একবার দেখে না আচ্ছা স্যার আমরা যে হ্যালো মাই ভয়েস ইজ অডিবল যুবরাজ
युवराज, माय वॉइस इज ऑडिबल? सुनाई दे रहा है कुछ? हेलो? हेलो सर। हाँ बोल रहे, तुम सुन पा रहा हो ना? यस सर, सुन पा रहे हैं सर। ओके, हम व्हाट्सएप में एक नोट भेजे हैं, जो नोट हम दिए हैं वो वाला ही हम डिस्क्राइब किए थे, ठीक है? पूरा Okay, क्लास sir. में वो वाला डिस्क्राइब किए हैं। हम फिर से एक बार स्क्रीन रिकॉर्ड करके तुमको बता दे रहा है, तुम एक बार देख ले सही से। ओके सर। मैंने जो मेरा DFC++ का स्क्रीन है उसको हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है तो विजिबल हो रहा है? देखो तो DFC का क्लास स्क्रीन। यस सर, अभी ब्लैक आ रहा है सर। हाँ, क्या दिखा रहा है बोलो पहले? सर अभी ब्लैक है। सर ब्लैक आ रहा है। यस सर। एक मिनट रुको। अभी देखो तो विजिबल आ रहा है। यस सर, अभी आ रहा है सर। देखो ये लास्ट डे जो असाइनमेंट दिए है उसका आंसर है। तो उसमें क्या बोले थे, स्टूडेंट का रोल, स्टूडेंट का नाम, 3 सब्जेक्ट Yes, का sir. मार्क्स लेना है। हमको कैलकुलेट करना है टोटल, परसेंटेज और ग्रेड। तो ओके डिवीजन। सर। तो वही किए हैं हम। पहले नेम इनपुट लिए हैं, रोल नंबर इनपुट लिए हैं, 3 सब्जेक्ट इनपुट लिए हैं। टोटल में क्या किए, 3 सब्जेक्ट को साउंड किए। परसेंटेज में क्या किए, टोटल बाई 300 इंटू 100 किए। उसके बाद वो वैल्यू जो लिए हैं उसको डिस्प्ले किए। तो उसके बाद चेक किए, अगर परसेंटेज लेस देन 40 होगा तो वो फेल हो जाएगा। अगर परसेंटेज 60 से कम होगा तब वो सेकेंड डिवीजन आ जाएगा। परसेंटेज अगर 75% से कम और इक्वल होगा तब वो फर्स्ट डिवीजन आएगा। नहीं तो मतलब 75 से ग्रेटर अगर होगा तो डिस्टिंक्शन आ जाएगा। तो इसका हम रन कराए। उसको रन करने के बाद देखो, पहले बोला क्या, स्टूडेंट का नाम। स्टूडेंट का नाम शायद सपोज राम लिए हैं राम का रोल नंबर 2 लिए हैं। मार्क्स मान लो 100 आया है उसका, एक सब्जेक्ट में, एक में 90 आया है और एक में तुम्हारा 50 आ गया। तो टोटल कितना आया है? टोटल 240 आया है। तो Yes, उसका sir. परसेंटेज क्या आया है? 240 डिवाइडेड बाई 3, तो 80%। तो 80% का मतलब क्या है? डिस्टिंक्शन आ गया। समझ में आया है कैसे किए हैं? यस सर। तो ये वाला प्रोग्राम हम करके दिखाए, वो वाला ग्रुप में भी डाल दिया, देखो PDF करके, उसको एक बार देख लेना, ठीक है? ओके सर। सर मैं भी किया हूँ सर इसका। मैं अच्छा, तुम इसका Yes, sir. आउटपुट निकाले हो? तुम्हारा आउटपुट निकल गया उसका? सर आउटपुट निकला नहीं है सर, कि एक्चुअली मेरा लैपटॉप का सर वो जो देव++ जो है ना सर, रन नहीं कर रहा, कैन नॉट आउटपुट निकाल रहा है सर। वहाँ पे लिख रहा है कैन नॉट आउटपुट योर डिवाइस। DFC++ इज नॉट रनिंग इन योर लैपटॉप। यस सर। तो उसको तुम अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है? फिर से उसको Okay. इंस्टॉल करना, देखना क्या सॉल्व Yes. हो जाएगा प्रॉब्लम। तुम Okay. अनइंस्टॉल किए थे उसको? फर्स्ट का नहीं हुआ था, तो फर्स्ट का जो मिला था सर उसको मैं इंस्टॉल करके किया था, तो वो रन कर दिया था तुम सर। एक काम दूसरा करना, वाला तुम एक काम करना, तुम्हारा नेट से, तुम्हारा कंप्यूटर लैपटॉप में एनीडेस्क इंस्टॉल है? एनीडेस्क? यूनिडेस्क हाँ हाँ। सर देखा नहीं हूँ, अभी तो भैया का तुम एक लैपटॉप में काम ही यूज करना, कर रहा तुम हूँ। लैपटॉप में एनीडेस्क इंस्टॉल कर पाओगे नेट से? यस सर, कर पाऊंगा सर, ओके, तुम उसको ट्राई करता हूँ। तुम उसको एनीडेस्क इंस्टॉल करके मेरे को एक बार एनीडेस्क का आईडी बताना। हम वो एनीडेस्क का आईडी एक्सेस करके तुमको DFC++ इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है? ओके सर। तो तुम हमको कल तुम्हारा है वेडनेसडे, तो कल तुम सुबह 11 बजे के बाद फ्री हो? यस सर, फ्री है। ठीक है, तुम 11 बजे के बाद एक बार फोन कर लेना मेरे को। अगर हम फ्री रहेंगे तो हम तुमसे एनीडेस्क का आईडी मांग लेंगे। तुम लैपटॉप ओपन Okay, sir. करके एनीडेस्क का आईडी दे देना, हम तुम्हारा DFC का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है? ओके सर। अच्छा, एनी डेस्क सर, एनी डेस्क नाम है। हाँ, सॉफ्टवेयर का नाम है एनीडेस्क, ठीक है? ओके तो हम सर। तुमको ओके। दिखा दे रहे हैं, तुम देख पा रहे हो मेरा लैपटॉप का स्क्रीन? यस सर, देख पा रहे हैं सर। ये वाला सॉफ्टवेयर तुमको डाउनलोड करना पड़ेगा, ये वाला एनीडेस्क।
देख पा रहा हो? ये जो एनीडेस्क है, ओके सर। तो हम इसको स्क्रीनशॉट लेके तुमको सेंड कर रहे हैं। ग्रुप में सेंड किए, देखो एनीडेस्क आया, व्हाट्सएप में दिखे हो? मिला है? समझ में आया युवराज? Got my point, Yuvraj? Your voice is still not coming. I hope that your network is still having problem. ও নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে। ওকে ওকে আমরা স্টার্ট করছি। ওকে আমি স্ক্রিনশট পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? তোমরা শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, নেক্সট আমরা যেটা করবো বলছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট পার্ট, যেটা হলো স্যাম্পল আউটপুট শুড বি লাইক দ্যাট टू इंटीजर्स सर आप कुछ शेयर किए हैं क्या सर? स्क्रीन नहीं देख रहा है। नहीं, अभी तो अब नहीं, कुछ शेयर नहीं किया अभी तक। हम व्हाट्सएप में लिख रहे हैं 2 इंटीजर्स 23 and 25. So that will show 23 is less than 25. That will be your output. Okay, clear? Okay, sir. Again if you put 100 and 30, then it will show 100 is greater than 30. If we put 100 and again 100, it will show 100 equals to 100. Clear? हाँ सर। Okay. I am sharing my WhatsApp screen. Is it clear? Excellent. ओके, देखो स्क्रीन विजिबल हो रहा है। नोट्स जो दिए हैं स्विच केस। हाँ सर। यस सर। ओके, देखो स्विच केस का जो थ्योरी है उसको आप एक बार बता दे रहा है। उसका प्रैक्टिकल कोड हम आज नहीं दिखा रहा है क्योंकि वो एक बार स्टडी करना पड़ेगा। हम फ्यूचर वगैरह ये सब डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, तो एक छोटा कोड करके हम दिखाएंगे, लेकिन बड़ा जो कोड है वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो तुम लोग थोड़ा सा थ्योरी को घर में स्टडी कर लेना। ओके Okay, sir. So what is switch statement? In if else we have compared two condition. If that is হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, আমি কোডটা আপনাকে পাঠিয়েছি। okay, in if else we have considered two condition, whether that is true or false. If else if there are more than two condition, true, false and another condition. Like greater of 3 number, we are checking A is greater than B or C. Then B is greater than B and C, and B and A, and C is greater than A and B. There are more than two conditions, so if else if statement is used. If there are the multiple condition, then switch statement will be used. So a switch statement allows a variable to be tested for equality against a list of values, which value is called a case. The variable
being switched on is checked for the each switch case. So syntax. What should be the syntax? What should be the syntax? The syntax of switch statement is as follows. Like switch, then bracket expression, second bracket open, case, then statement, then break, then again case, then statement, then break. So that will be understand clearly by the flow chart. So this is the flow diagram. Expression, if case 1 is executed, then case 1 block, then that will end. If case 2 is executed, case 2 block, then that will go to end. Like n number of case will be executed and the block will be end. If those are matched, then those case will be done. If not matched, then default case will be done. Okay. So now we are doing one program. I am sharing the screen of my Dev C++. See, I am explaining one switch case program. Okay. Are you able to see the Dev C screen? Yes, sir. Okay. This is switch.c. Just we are copying it as include stdio.h and all. Okay. Then the main will be another. Not copying, I am writing. So first the header has include stdio.h. First we are writing the statement, switch case statement. Take choice 1 good morning, 2 for good evening, 3 for good night. Others wrong input. Is it clear? Any user if press 1, that will show good morning. Any user press 2, that will show good evening, 3 good night, and 4, 5 anything that will show wrong input. Is it clear? Yes, sir. Int main, then int ch. Ch means choice. Printf. Enter your choice. Enter your choice. Scanf %d &ch switch choice, switch block, then pass variable. If case 1, that should print good morning. Good morning. Then break. Break means that will go out of the loop. And second, that will be our good evening. Third, that will be our good night. If not match, those are matched. If not match, those are matched. If not matched, then default. Default means not match.
what we need to print? Wrong input. Wrong input. Press 1, 2, 3. So user pressing wrong input, that will show the correct input. What will be the correct input? Okay, then that is return 0 over here, return 0 over here, and end. Run, enter your choice. 1, good morning, again running, enter your choice. 2, good evening. And if that is another choice that is not mentioned, like 10, wrong input, press 1 and 3. Is it clear? Yes sir, but sir, switch Just 1 minute, Sir, I am break. showing it again. That is good night. Yes, you guys tell me what you having the problem. case 1, case 2, case 3 yeah. There are देखिए, बात- there can be so many cases as per your Okay, sir. choice. Okay, as per user choice. There are so many choice. Okay sir, No why such- use No such rules are there. That is why it is switch case. There are no Okay. limitation of choice. That is why it is Okay. switch case. Switch case. Okay. okay sir. So I am sharing the code on WhatsApp. Have you got that? বলছিলাম স্যার সুইচের পাশে যেমনি আমরা ইন্টিজার হ্যাঁ বলো 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 হ্যাঁ বলো কি বলছো বলো আরেকবার বলো বলছিলাম না সুইচের পাশে যেমনি আমরা সিএস নিয়েছি মানে ইন্টিজার, ওই ইন্টিজারটা তো আমরা আলাদা কিছু নিতে পারি না, সুইচকে যখন আমরা ইউজ করবো তখন সিএস নিতে হবে। না ইন্টিজার ছাড়া অন্য স্ট্রিংও তুমি স্ট্রিংও নিতে পারো। ধরো এ প্রেস করলে একটা কাজ হবে, বি প্রেস করলে একটা কাজ হবে, তখন ক্যারেক্টার নিতে পারো। ঠিক আছে, যেমন তোমার রিকোয়ারমেন্ট তেমন নিতে হবে। ওকে ওকে স্যার, ঠিক আছে। এখানে হ্যাঁ স্যার। ইন্টিজার রিকোয়ারমেন্ট, তাই ইন্টিজার নিয়েছি। বোঝা গেল? আচ্ছা, এই একটা প্রোগ্রাম করে দেখালাম। এখানে আরো দুটো প্রোগ্রাম করে দিয়েছি আমি তোমাদের বোঝার জন্য। ওকে, তো এখানে দেখো গ্রেড নিয়েছি, ক্যারেক্টারে নিয়েছি। বি দিলে বলবে ইয়োর গ্রেড ইজ বি, সি দিলে বলবে ইয়োর গ্রেড ইজ সি, লাইক দ্যাট। সো হিয়ার নিড ইজ ক্যারেক্টার, সো উই আর চেকিং সুইচ অ্যাজ ক্যারেক্টার। ওকে, এটাই তোমার কোশ্চেন ছিল না? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তো এই নোটসটা ভালো করে পড়বে। পড়ে আমি আরো কিছু প্রোগ্রাম দিয়ে দিচ্ছি গ্রুপে, সেগুলো সলভ করে আমাকে নেক্সট ক্লাসে দেখাবে। ওকে, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। আর কোনো ডাউট আজকের ক্লাস নিয়ে?
ওকে, দেখো আমি শেয়ার করছি স্ক্রিনটা, জাস্ট 1 মিনিট। Depsy screen is visible. This program na equals or less than or greater than check. হ্যাঁ স্যার। Take two numbers, first input নিয়ে নাও। যদি ইকুয়াল হয় তাহলে বলবে দোজ নাম্বার আর ইকুয়াল, যদি গ্রেটার হয় বলবে দোজ নাম্বার আর গ্রেটার, যদি লেস হয় বলবে দোজ নাম্বার আর লেস। তো এটাকে আমি রান করাচ্ছি, দেখো কম্পাইল এন্ড রান। ওকে, আমি রানিং উইন্ডো গুলো সব ক্লোজ করি। ওকে, কম্পাইল এন্ড রান। ওকে, এন্টার টু ইন্টিজার, দুটো ইন্টিজার ভ্যালু বলো। টেল মি টু ইন্টিজার ভ্যালু। এনিওয়ান টেল মি টু ইন্টিজার, যে কোনো দুটো ভ্যালু বলো, দুটো নাম্বার স্যার 25 বলো। 25, 25 আর 20। দেখো 25 গ্রেটার দ্যান 20 দেখালো। 30। ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। আরো দুটো ভ্যালু বলো। 21 23 sir. 21 23। দেখো 21 লেস দ্যান 23। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes sir. টু ইকুয়াল Yes, ভ্যালু sir. বলো। টু ইকুয়াল ভ্যালু 25 is equals to 25. 25 and 25। Yes. 25 equals 25। Is it clear? Yes sir. হ্যাঁ স্যার। So Yes, sir. this one I about to say. I'm taking the screenshot and sharing at your group. Okay. Okay. দেখো তোমরা পেয়েছো? হ্যাঁ স্যার পেয়েছি। ওকে, বুঝতে পারলে তো তাহলে? Yes sir. হ্যাঁ স্যার। কোনো ডাউট? Any doubt, Yuvraj? No sir. No doubts. Okay. Okay, everything is clear তো? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। Okay, so next class will be on Thursday. Yes sir. Timing 6 to 8. 6 to 8 p.m. 4:30, আমি 4:30। 4:30 বলেছিলাম, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। তাহলে 4:30 থেকে 6:30 করিয়ে দেবো, ঠিক আছে? Yes sir. ঠিক আছে স্যার। ওকে, আমাকে একটুখানি 4:30 আগে মানে 4:15 করে হোয়াটসঅ্যাপে একটু মেসেজ করে দিও, ঠিক আছে? ঠিক ঠিক আছে আছে। স্যার। ঠিক আছে স্যার। ওকে, Yuvraj, have you done the payment? No sir. I will done sir tomorrow sir. Okay, do it. Okay, and after Okay, doing sir. this, inform me. Yes sir. Okay sir. Have you got my bank details? Yes sir. I have sir. Okay, that is in SBI. Okay. Okay sir. Okay, check it and do it. After doing this, just call me or send me the screenshot at WhatsApp. Okay. Okay sir. Okay, thank you. Thank you sir. Okay, bye all of you. থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার।